ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ አክሱማውያን ቴሌቪዥን ከምኡውን ኣብ አክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ትከታተሉና ዘለኹም ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? እዚ መደብ ትግራይ ብውን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሎሚ ናይ ኩሉ ግዜ በዓል ዓምዲ ሓወይ መሳርሕተይ ይኩኖ መስፍን እውን ኣሎ ማለት እዩ። ይኩኖ እንኳዕ ብዳሕን መጻኻ እንኳዕ ደሓን መጻኻ እንኳዕ ደሓን ፀናኻ ግደይ እዚኣ ንስማዕ እያ እሞ ተመይሰና መፂና ንባርነት ኣሕሊፉ ዘርክብ ናይ ተጋሩ ዘይኮነ ተርእየታት ይረአ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ኣነ ንሓደ ውድብ ኢለ ኣይተጋደልኩን፣ ንመንግስቲ ኢለ ኣይተጋደልኩን፣ ንዝኾነ ትካል ኢለ ኣይተጋደልኩን፣ ንዝኾነ ከባቢ ኢለ ኣይተጋደልኩን፣ ንዝኾነ መራሒ ኢለ ኣይተጋደልኩን። ስለዚ ኣነ ንትግራይ እየ ተጋዲለ ወዘተ እናበሉ ብሚድያ ብዝተፈላለየ መድረኻት እንትዛረቡ ንሰምዕ ኢና። ካብ ምዝራብ ሓሊፎም እውን መዋቃቐስ እንትገብርዎ ንሰምዕ ኢና። እሞ ትግራይ ደኣ ብዘይ ውዳበ ትነብር ድያ? እሞ ትግራይ ደኣ ብዘይ መንግስቲ ዶ ትነብር እያ? እሞ ትግራይ ደኣ ብዘይ ትካላት ዶ ትነብር እያ? እሞ ትግራይ ደኣ ብዘይ ኤሊታት ዶ ትነብር እያ? እሞ ትግራይ ደኣ ናይ ኩሎም ጂኦግራፊያዊ ጫፋት ውህልልቲ ዶ ይኮነትን እያ? ስለዚ ትግራይ ንትግራይ ኢልካ ምግዳል ማለት ንፖለቲካ ውዳበታትና እውን እዩ ትምግዳል፣ ንመንግስታዊ ስልጣንና እውን እዩ ትምግዳል፣ ንትካላትና እውን እዩ ትምግዳል፣ ንጠቕላላ ኤሊታትና እውን እዩ ትምግዳል፣ ንኩሎም ወሰናትና እውን እዩ ትምግዳል። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዘካየዶ ኣንጻር ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ዓብዪ ናይ ኩናት ሓይሊ ሃኒፁ እዩ ጸላእቱ መኪዱ። ክፍለ ሰራዊት ኣሕፈሮም እውን ካፍተን ህዝቢ ትግራይ ኦኬ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ የቀኒየለይ ዝገርም ነገር እዩ። ኣነ ከም ሓደ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ግደይ ሓሳባት ክለዓሉ እንተለዉ እዞም መራሕቲ ኢና ዝብሉ ሰባት ብፍላይ ኣብ ወታደር ዝኔው ሰባት ናበይ እዮም ዝወስድዎ ቀጥታ እቲ ሰራዊት ይፅለመ ኣሎ ዝብል ነገር ኣነ መጠንቀቕታ ክብደለ እየ። ኣነ ንሰራዊት ከፀልም ሞራል እውን የብለይን፣ ድሌት እውን የብለይን። ሰራዊት እዩ፣ ኣሕዋተይ እዮም፣ ሓፍተይ ደቂ ሓወይ ደቂ ሓቦይ ደቂ ሓፍነ እዮም። ስለዚ ሰራዊት ጅግና ሰራዊት እዩ። ግን ብቲ ጅግና ሰራዊት ተበሊፅና ካሊእ ናይ ፖለቲካ ሸርሒ ክስራሕ ግን ኣይንፈቅድን ኢና ዝብል ዘለና። ካልኣይ መራሕቲ ወታደር ዲኹምስ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ኢኹም? ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ተኾንኩም ካብቲ ወታደርነት ወፂኹም ናብቲ ፖለቲካ መመራርሓ ምእታው እዩ፣ ኣባል ምዃን እዩ፣ ምስላፍ እዩ፣ ድላይካ ምግባር እዩ በቲ ናይ ፖለቲካ መሰል። ካብ ወፃእ ግን ሕዚ ዝሓውና ጀነራል ዮሃንስ መዲድ መሰረታዊ ጌጋ እዩ ተጋጊዩ፣ ዓብዪ ጌጋ እዩ። ክዛረቦ ይነበሮን ወይ ማኻሪ የብሉን ወይ ንሰብ የማኸረን ማለት እዩ። እዎ ሕዚ እውን ንህዝቢ ትግራይ እምበር ናይ ሓደ ውድብ ህልውና ንምርግጋፅን ንዘይምርግጋፅን ኣይተጋደልኩን እዩ እቲ ናይ በዓል ጀነራል ጻድቃን መልእኽቲ። ህዝቢ ትግራይ ብኣጠቃላሊ እቲ ብሄር ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ ካብቲ ሓደጋ ክወፅእ እየተቃሊሰ እምበር ንመኾነይ ተቃለስኩን ኢሉ ኣነ ከም ሰማዕኽዎ ማለት እየ። ንመኾነ ኢለስ ኣይተቃለስኩን፣ ኣብ መኾነ ዘሎ ፅገም ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብኣጠቃላሊ ናይ ትግራይ ሓበራዊ ሽግር መፍትሒ ከምፅእ ተቃሊሰ እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ናይ ሓደ ትካል ወይ ድማ ናይ ሓደ ውድብ ዕላማ ተሓንጊጠ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ትበሃል ኢንቲቲ ክትህሉ እየ ተቃሊሰ እዩ ዘሎ። ጀነራል ዮሃንስ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ? ኣይ ዋላ ንውድበይ እውን ተቃሊሰ እየ፣ ንውድብ ምቅላስ እዩ ትትኽክል። ምክንያቱ ውድብ እንተዘየልያ እናኸበልና ዝኸረሙ እዩ፣ ውድብ እንተዘየልያ ህዝቢ የለን፣ ትካል እንተዘይሃልዩ ውድብ ህዝቢ የለን።
حدا بزعبا مريتاتنا وسناتنا كنوقع انتو خينا نتي جنرال يوحنس قبر مسكال زمرحان زدقفون كمال أخذريون ودم كلن ناي تقراي وسنات أحلفوا بمهاب مبر إن حتى يكون زقبأنا عم مملاس وزيز بهال سراح صريح إيو زي كونس وديقو إيو يكبهال زقبأ من خنيات من علي كالي ناي الجيرس ناي إيتي إرترات أورنات كم حدا عبي أجندا كم حبي مرتع احنا أروانا خلينا انتاينا جيرنا توريرنا حزب عسيلو كبشافنا بشاف تواجينا سف زي بالمسوعة خفيلنا الجرس وسيدهم بعل نفس هير ملس دينا ويا بايز حيسين مسفن ديخون اليوم نتي مريت حزي اي ناي ايرترا ايو الجرس كنا فتسم قم بحت اللي اخن بلينا بزي منهم قد مخونات هنا نقبلت ولا هم صحاتكم ديخونكم نيخم مريت ايروب نشعب ياركبكم كفيلكم نيخم نهزب تقرأي تساقي وزلكم جنرال يوحنس مسهم ديخونكم نيخم اوكي هزبي معراب تقرأي تفناقلو او كندا 4 خرم زحليفو مع تفرق نلعن مويتو تساقيو زنبر زلو نسخم نس كونريل دمك ازودو بزو قبركم ومتهل الاخن انت فانتون ديخونني هزبي تقرأي ابز مكرازي وديقو زنئي بزعبازي كتاي تقورو لكم اوكي الوها من لاش انتبهال انتلو شحن شعتا 148 عامة مهرتنا تقرأي كاب تقرأي توسنة مريت او كند محتاج نتي زنبر وني بتحيد تخد وزلهم ون انتو خنا چقانا عفانا اغلالاين سراقن بزخنا اكايدا سلت تخد لهم ديخوننيو حزب رايا كالوت وني اكتيفيست رايا نابزي خنا دايركشن تخد زلو بيناي ملكع بيناي قطر ايو نوسنات تقرأي واحد تطابقس وسنات تقرأي ناب زقبأن ناب مربتن ناب سوان انت مليسن كنبل نخل سلازي جنرال يوحنس قبر مسكال مديد تزارو زربا بتعني منتخ تمصوخم بيت مودعتا ملوخ قدي تاهم كتمصو نحنا بقى حوحتنا تقاليسنا نحوحتنا تطويلنا فكلنا كلنا ندلي حوحت زي هاليو حزب تقراي اي نبرن اي هلن يلاينا نامن سلازي انت ينور اللو እንዲያውም እዚህ መዋልኩም ባንዳ እኮም ይምዙልናል ተለመደ ነገር እዩ አነ ግን መሰረታዊ ጌጋን ኤረርን ዘለዎ አዘራረባን ብድዕ ስዕሊት ዘለዎ አውሽት ድማኒ ሐቅነት ዘይብሉ እዚ ትብል ተለኹ ነቶም መራሕቲ ዝዛረብዎ ዘለው ቁጽሪ ብቁጽሪ ቃል በቃል ሰሕተቶም ኢና ነርኢ ዘለና እምበር ጠቅላላ ነተማራራሓውን ከም ጸለመ ነተሰራዊቱን ከም ጸለመ እናገበርካ ዝውሰድ ተለመደ ዘህኪ መህከይ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ جنرال مديد تقبؤ نيرز بالابنة لني جنرال يوحنس ولا جيورجيس مثلا ولا جيورجيس يوحنس تقاقي سوري أنا حزي خمسة عينة زي خمسة عينة صحفات هذا نهاتو صحفة مثلا نبيت صحفة واحد تصحف تصحف بعلوس نهاتو تزخون كمزي دونا علي منبون نيرو ولا تلوختون بسرو نايتي ودوا والوختو يزارب زلو كم منغستي عكت زقبر زلو بعلو كم حدا ناي منغستي زخون حلافي تو هاي وديو حلافنتني وديو ام ناي منغستي بوتا يولي ناي هزريخا ازازي دارغا اسكا حجس تا ناي ازازي هو ናይ ግንባር ኣዛዚ እዩ ናይ ግንባር ኣዛዚ እምበር ኣብ ፖለቲካ ሹም የብሉን ኖ ዋላ ናይ መንግስቲ ቦታስ ኣይተዋሃበን ዘሎ እዩ እቲ ዘረባ ግን ሓደ ናይ መንግስቲ መራሒ ዝዛረቦ እዩ ዘረባ ዝዛረቦ ዘሎ ሰብሲ ሓደ ሰባት ኣነ ተቃለስኩስ ንሓደ ውድብ ኢለ ተቃለስኩን ኣነ ተቃለስኩ ንሓደ ሰብ ንውልቀ ሰብ ኢለ ኣይተቃለስኩን ንኸባቢ ኢለ ተቃለስኩን ዝበሃልሲ نحدا سب مقلاسس نتግራይ مقلاس ديكونن እዩ نتكالات کا مقلاس ديكونن እዩ نيليتات کا مقلاس ديكونن እዩ ዝብል حقو እዩ كم يكو انا حزي
ንሓደ ትግራዋይ ኢለ ዋጋ ክኸፍል ክእል እየ ንዓኻ ኢለ ምክንያቱ ትግራዋይ ናተይነት እንተኮይኑ እቲ ትግራዋይነት ማለት እዩ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ንባዕሉ ክብል እንዲ ዝቃለስ መጀመርያ ወር ካብቲ ኮሌክቲቭሊ ንሓባር ዕላማ ይህልወካ ኣነ ንባዕለይ ኢለ ስኻ ንባዕልካ ኢልካ ክድመር ከሎ ንባዕልና ኢልና ንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ንህልውናና ኢልና ድሓር ንሃትካ ክብርታት እስኻስ ናተይ ክብሪ ኢኻ ናተይ ቫልዩ ኢኻ ነቲ ክብሪ እሱ ኢለ ዋጋ ምክፋለሲ ንባዕለይ ኢለ እየ ዝሓስቦ እምበር ንዓኻ ኢለ ኣይኮንኩን ተረዲእካ እንቶ እቲ ናትካ ክብርታት ናትካ ህልውናስ ናተይ ህልውና ገይረ ስለ ዝወስዶ ስለዚ ንባዕለይ ኢለ እየ እዩ ኮንሴፕቱ ዝኸውን ሕዚ ኣብ ትግራይ ንባዕሎ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ንባዕሉ ኢሉ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ተባሂሉ ዮሃንስ ዝኣዘዞ ሰብ መራሕየ ኢሉ መራሕቲ ከይሃልኩ መራሕቲ ከይተሓዙ ሓደ ትግራዋይ ክትሓዝ ከሎ ኩሉ ትግራዋይ ክዋረድ ስለ ዝኽእል ነቲ ክብሪ ነቲ ቫልዩ እሱ እዩ ዋጋ ተኸፊሉ ዮሃንስ ይኹን ካሊእ ይኹን ዝኾነ ትግራዋይ ተባሂሉ እዩ ዋጋ ተኸፊሉ ኦኬ እዞም ተጋደልቲ ኣሕዋትና ዳእታ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዞም ሓራ መሬት ዝወፁ ኣነ ንውድብ ኢለ ተቃለስኩን ክበሃል ከሎ ፓርቲ እዩ ሓደ ፖለቲካዊ ፓርቲ ሲ ሓደ ናይ ፍልጠት ፀገም ክህልዎ ክእል እዩ ፓርቲን መንግስትን ውልቀ ሰብን ህዝብን ፈሊኻ ዘይምፍላጥ ክኾን ይኽእል እምበር እዚ ኢሉ ክዛረበ ይኽእልን ዓብይ ጀነራል ዝኣክል ሲ እዚ የንብብ ኢሎም ዋላ ሂቦምስ ክዛረበ ይግብኦን ነይሩ ንባዕሉ መዐቀኒ እዩ ትካላት ንህዝቢ ከገልግሉ እዮም ዝፍጠሩ ህዝቢ እዩ ከዓ ዝፈጥሮ ንትካል ኢልካ ዋጋ ኣይትኸፍልን ኢኻ ማለት ንትካል ኢልካ ከለኹ እንታይ እዩ ትካል ኣይኮነን ዝቅድም ትካል ክቅየር ይኽእል እዩ ህዝቢ ናበይ ትቕይሮ ናበይ ትቕይሮ እስቲ ህዝቢ ፓርቲ ሓደ ትካል እዩ እሺ ብናይ ዝኾኑ ተጋሩ ኢንተረስት ነቲ ስልጣን ሒዞም ናቶም ሓሳብ ነቲ ህዝቢ ይጠቅም ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ዝተኣከብሉ እዩ ፓርቲ ማለት ፖለቲካዊ ውድብ ማለት እዚ ውድብ እዚ ናይ ተጋሩ ክብርታት ሒዙ ድዩ ዘሎ መጀመርያ ይጠቅም ዶ ክጠቅም ድሕር ኮይኑ እቲ ህዝቢ እዩ ዝመርፆ ነዚ ውድብ እዚ ንክህሉ ወይ ንክምዝገብ ኢለ ንምንታይ ሂወተይ የጥፍእ ንምንታይ ከሱ ቀዳማይ ይሰርዖ ብቀዳማይ ደረጃ ንምንታይ ይስራዕ بقدامي درجة السرع هو تسوي السرع بقدامي درجة السرع هلونا مجمرة سلازي يشكت يزالو يوحنس كشكت يزفتن زالو تعلم قرا هاد زولا يزدق مالو علم قرا هاد تايلو مرحنت كترفلو مرح زي ولو هزو سيطف إلو تقرأي حز معات مرح إنيو معزمو تمرح إيهن مهين كبهالو مو تسمع معهم مرحن خمرسو مرحنا بكلمتكم سو معز فقيدكم له زي فقدكم له أبناء حوحات جوباي أب ناي مأخلاي كوميتي أخي وعتي خاك يا خا دبرت أنا يوردني الكا خلك الكا ناي دبرت أنا حشكرك يا خا خوين كذا لك حج بمقدال حبيركم سلستقادلكم تهاي الكاسي اليوم السطراي مثلا أنتي تمخنعت جن ني كافتا أفتح حوحات بحال زلا بارتوكا كاب نجيتاتشو ندبرت أني خات حشكرك بحيل دما أيتوردو من يلكا بحيل دما مليسكايو نعها نزيدي وز تجاديلكا زيك تجبر لي خات تجاديلكا تيسب زوق أمزلو نزي زوق أمزلو منجستي مريتنا عنا منجستنا تجراي كحلو لو خد فري ولون مثل عرسو سنة تجارو كده فري ولون تباهيلو دعواجا كو تغفيلو حجيجن يوحنس انت خات تجبر زلها نسخون كي تخبر ناتكا تاريخون كي يعقب تاريخ كا خطبلاشو زلها نحاده ودب ترايتي كونس نولك اسبات تشكرنا ناي دبرصين ناي منجورين نخحس كازلها منجورين خاب بعلا ابالاتا بعلم تورد واتايدو تخونيا زخفلو تواغانت اخوليو كتعرفيو نزغبا بفلات يكون بزي فلات ابزي درجازي نوقصا لنا حكيلو بتازلاتنا متن كم حزبين نساقس لزلنا افتي سقاينا خا تغورو ناي على كونتريبيوشن الله يلنا سلنعمن سلنرئ زلنا نوقصا لنا كم تግራዊት ያ خبر يغبا تغاداليتا تعرف تودع تشكيمكا بحيلي نسخته زي مريخيو بحيلي نسخته زي مريخيو إلكا نزدلخايو سب سلطان نهاوكا برت تقيمكاس نعي واغا خفلو لي تبلنا
ስለዚህ ህዝቡን ኣብ ደገ ዘለዉ ንባዕሉ ወዳእን ጦሩ ብፆትካ ዝብሉካ ዘለዉ ሓደ ሰራዊት ይሃልዎ ህዝቢ ትግራይ ኣይነቃይሕ ድማ ኣይነቃይሕ እቶም ኣብ ፖለቲካ ውሽጢ ዘለዉ ሓቢሮም ፖለቲካ ዝሰርሑ ሰባት ሓቢሮም ባዕሉ ተስማዕሚዖም ቤት ምክሪ ሃኒፆም ይመራርሑ ንስኻ እንታይ ገባር ኢኻ ንዝደለካዮ ሰብ ጥይት ስለ ዝሓዝካ ናብ ስልጣን ተመፅእ ወይ ንስኻ ባዕልካ እንድሕር ስልጣን ክትሕዝ ኮንካ እውን ናብ ሓዲኦም ናብቶም ፓርቲ ተኣቱ ዘን ስልጣን ክትሕዝ ትሰርሕ ኣብኡ እውን ከም ዓቕምካ የውፅአካ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ህዝቢ ክተደናግሩ ናወፃኹም ንትግራዋይ ምክፋል ምቅላስ ዶ ነውሩ ኣለዎ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዋጋ ተኸፊሉልካ እዩ ቅድሜኻ ነውሩ ብፆትካ ዋጋ ከፊሎምልካ ብሂወት ክትነብር ናቶም ቃል ኣይኽበርካ ሕዚ ድማ ቆልዑ ህፃን ደቅኻ ከይተረፉ ዋጋ ከፊሎምልካ እዮም ንስኻ እውን ከፊልካ ኢኻ ንሶም ከዓ ዝበልፅ ከፊሎምልካ ንስኻ ብሂወት ናሃቶም ፍረ ትበልዕ ኣለኻ ናይቶም ብፆትካ ፍረ እውን ትበልዕ ኣለኻ ናሃቶም ናይ ኣሕዋትና ናይ ደቅኻ ፍረ እውን ትበልዕ ኣለኻ ከሰክፈካ እዩ ዝግባእ እቲ ፍረ ሰላም እዩ ክኾን ነይርዎ እቲ ፍረ ካልእ ንዓኻ ዘብርዩካ መብረታት ናብ ቅድሚት ምምፃእ እዩ ክኾን ነይርዎ ንስኻ ግን ዝደለካዮ ሰብ ኣብ ቅድሚት ከፍ ኣቢልካ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ተናውሕ ኣለኻ እሞ ድማ ኣብ መድረክ ወፂኻ እሱ እውን ከይኣክል ኣብ መድረክ ወፂኻ ከዓ ሰብ ተደናገር ኣለኻ እምበር ዝተዋሃበካ ሓላፍነት ግዝዓት ትግራይ ምምላስ ኣይገበርካን ኣብ ናሃትካ ዕድመ ዝተቃለስካሉ ቃልሲ ትግራይ ትበሃል ዓዲ ካብ ኣልዋሃ ምላሽ ካብ ፀለምቲ ጀሚራ ትግራይ ተባሂልካ ኢልካ ዝተጋደልካ ንሳ እውን ኣይዕወትካ እያ እንደገና ድማ ኣልዋሃ ምላሽ ከመለስካ ዝኩሉ ዋጋ ተኸፊሉ ከዓ ብድሕሪኡ ከዓ እንደገና ተቃሊስካ ሕጂ እውን መሬት ኣረኪብካ መፂኻ ኒኻ ንኣርባዕተ ኪሎ እንተዘይከይደ ምስ ንበዓል ፈትለወርቅ ምስ ንበዓል ደብረፅዮን ምስ ሻዕብያ ኮይነ ምስ ፋኖ ኮይነ ንኣርባዕተ ኪሎ እንተዘይከይደ ናይ 5 ክረምቲ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ 10 ክረምቲ ትሰብይ እምበር ኢኻ ትብለና ዘላ ሕዚ እውን ሻዕብያ እንታይ ይብልኩም ከም ዘለዉ ስምዕዎ ታናይ ሻዕብያ ታልመድዋ ተማሃርዋ ዝብልኩም ዘለዉ ስምዕዋ እዚኣ እታ ቪድዮ ክነስማዖ እሞ ተመሊስና ክንመፅእ ባቡር እያ ኣብዛ ባቡር እዚኣ ብሙሉእ ሓደ ከዓ ኣሎ ደምፅዎ ሕቶታሲ ርእስኻ ደሕምም እዩ መቸም ኩሉ ግዜ እዛ ትግራይ ከም ባቡር መውሰዳ ባቡር እያ ኣብዛ ባቡር እዚኣ ብሙሉኦም ዘራኽቦም ስለ ዘሎ ነዛ ባቡር ተሰቂሎም ማኸሉ ሕጂ ኣብታ ባቡር ስጋብታ ዳኣመንካላ ኢኻ ትኸይድ ኣብዛ ባቡር ተሰቂሎም ከዓ ነዚ ኩሉ መኸተ ከዓ መኪቶሞ ኣብቲ መኸተ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጦም ግን ነናቶም ዕላማ ነይርዎም ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኩስቶ ፅፉፍ ዕላማ ናይ ኩስቶ ሕማቅ ገለ ይብል ነይሩ ኣሎ ልክዕ ሽዑ ኩናት ተወዲኡ ኣብ ፕሪቶሪያ ምስ ከዱ ከዓ ነናቶም ዕላማ ሒዞም ምክንያቱ በዓል ጻድቃን ምስ ኩሉ ሕሉፍ ነገራቶም ምስ ኩሉ ሕሉፍ ጉዳያቶም ኣብ 2001 ብዘጋጠሞም ናይ ምፍልላይ ካብ ኢህወደግ ምስ ኩሉ ግብሮም ሕማቅ ግብሮም ካብ ኢህወደግ ተሰጊጎም ወፅዮም ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ትዘድሊ ስራሓት ከዓ ሰሪሖም ማለት ተዓሲቦም እቲ ሓደ ከዓ ትግራይ ከዓ ነፃ ከነውፅእ ኣለና ትግራይ ርእሰ ውሳኔ ክትገብር ኣለዋ ዝብል ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ምፍልላይ ኩሉ ግዜ እቲ ፖስት ዎር ዝበሃል ይመፀካ እዩ ኣብዚ ሕጂ ብጥበብን ብልቦናን
ክትፈትሑ እንተደይኪ ኢልካ የለኸን ማለት እዩ ሃገራት ከዓ በዚ ጉዳይ ዜን ኣብ ሕድ ዝኣትዋ ተሞክሮታት ፖስት ወር ብዙሕ እዩ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ኣልጀርያ እንተወሲድካ ፖስት ወር ብዙሕ እዮም ከፍ ኢሎም አንጎላ እንተልካ ዚምባብዌ ሴራሊዮን ብዙሓት ሃገራት ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ በዓል አይቮሪ ኮስት ዝበሃላ ብዙሕ ነገር ብዙሓት ሃገራት ኢኻ ተምፅእ እዚኣተን ፖስት ወር ሕጂ ናብ ኩናት እየን ኣትየን ኤርትራ እንተምፂኻ ኸ ፖስት ወር እዚ ይጋጢምዋ ኣብ 98 ኩናት ተኸፊትዋ ኣብ 2000 ተወዲኡ ኣብ 2001 ከዓ እዚ ይጋጢምዋ ሕጂ ነዚ ብኸመይ ፈቲሓቶ እንተልካ ዳይሬክት ኢኻ ነቲ ህዝቢ ነፃ ኢኻ ተውፅኦ ሕጂ እዚ ንኤርትራ ደጋጠማ ምዃሙ እቲ ድገጀፈ እዩ ነይሩ ናብ ሓቂ ኣብዚ ንኽትዛረበሉ ኸማና ሕፍረካ እዩ ዓብ ነገር ይጋጢምዋ ነዚ ዓብ ነገር ደጋጠማ ግን መጀመርያ ብልቦና ክትሕዞ ፈቲና ኣብ መወዳእቱ ጨንፈር እንዳውፅኦ ምስ ከደ ከዓ ነቶም ዘድልዋ ሰባት ኣብ ቁፅፅር ኣውዒላ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ውግእን ወደ ውግእን ካብ ዘየድሊ ነገራት ኤርትራ ትበሃል ንኽትቅፅል ኣኽኢልዋ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዝካ ናብ ትግራይ ከዓ ተመለስ ካብ መጀመሪኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኣገባብ ሒዞም እቶም ነታ ሃገር ነታ ትግራይ ትበሃል ከጥፍእዋ ዝኽእሉ ከጨንቕዋ ዝኽእሉ ሕማቕ ከምፅውላ ዝኽእሉ በዓል ጻድቃን በዓል ገለ ሓፍሓፍ ኣቢልካ ተኣልዮም ነይሮም እንተዝኾኑ እዚ ኩሉ ምመፀል እዩ ነዚ ከምኡ ክገብር ዝኽእልከ እዚኦም እቶም ኣውትስታንዲንግ ናይ ሻዕብያ ካድረታት እዮም ባይዘወይ ኣብዚ ክለብ ሃውስ ነቲ ሰብ ዝመኽርዎ ዘለው ምስቶም ፅምዶ ሓቢሮም ዝሰርሑ ዘለው ሰዓት እዮም እዚኦም ብሓፂሩ እዚ ብዕለት 12 ቅድሚ 7 መዓልቲ ቅድሚ ሰሙን ዝተዛረብዎ እዩ ኣይሊ ነይሩ ድዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ኢኻ ትብል ኢኻ ሕጂ እዚ ፖስት ወር ዘጋጥመካ ናብ ዘየድሊ ኣንፈት ይወስደካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ባቡር ዝስቀሉ ኩላቶም ሰባት ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ስጋብቲ ዘራኽቦም ብሓንሳብ ይኸዱ ኣብቲ ዘፈላለዮም ምስ በፅሑ ከዓ ይፈላለዩ ሕጂ ኣብ ትግራይ ደጋጠመኻ እሱ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመኻ ንሱ እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ እንድፈላለዩ ይመስለካ ኣብ ትፋታትሓ ኩሉ ግዜ ንሕና ንብሎ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት እንተለካ ነዚኢታት ንኽፈርሕ ንኽፈትሕ ወሳኒ እዩ ውሳኔ ከዓ ወስድ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት እንተዘይብልካ ከዓ ኣብ ዕንይን የእትወካ እዚ ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኣብ ዘየድሊ መንገዲ ወሲድዋ ዘሎ ይወስደካ ማለት እዩ ካልእ ንኣሜሪካ ኣብ 1961 ከም ዝጋጢምዋ እዩ ኣብ ግዜ ጆን ኤፍ ኬነዲ ግዜ ንምቁጣብ ሰዓት ከደና ስለ ዘሎ ንበይና ክንፅዕና ራት ተኸታተልቲ ሰምዕዋ ኢኹም መሰረታዊ መልእኽቱ እዩ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ትሒዝኩም ምእሳር እቶም ዝሓቱ እቶም ትክክል ኣይኮንኩም ዝብልኩም ላይክ ከም ዝገበሮ ኣልይዎ እዩ ዝብለኩም ሻዕብያ ብዓት ኣልይዎ ሃገረ ቅዲሙ ካብቶም ትክክል ኣይኮንካን ዝብልዎ ዝነበሩ ሰዓት ማለት እዩ
እዚኣ እያ ናብ ትግራይ ክትተኣታቶ ትድለ ዘላ ሓሳብ ዓፋፈካሙ ቀጽል በቃ ብሓፃር ኢልካ ያኒኻ ኣብ ኤርትራ ዘላ ክውንነት ኩላና ንፈልጣ ኢና ብፅቡቅ ጌርና ንፈልጣ ኢና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢኮኖሚ ፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ደቂ ሰባት መሰል ምሕታት ብዝምልከት ናይ ምንቅስቃስ መሰል ብዝምልከት ናይ ፍትሒ መሰል ብዝምልከት ኮታስ ካብ ኣብ ዓለም ዘለዋ ጨቆንቲ ዝበሃላ ሃገራት ካብ ሰሜን ኮርያ ቀፂላ ብዓፈናን ብድኽነትን ብተፈላለዩ ግፍዕታትን ትፍለጥ ሃገር ኤርትራ እያ ሕዚ ምንም ዘከራክር ነገር ይኮነን ስኢልካ በቃ ጣዕጣዕ ቢልካ ጉግል ጌርካ ትረክቦ ነገር እዩ ናይዚ ምክሪ ሓውና ታንኪው ቤት ነው ታንኪው ዝበሃል ነገር ኣሎ የቀኒልና ግን ኣይንደልን የቀኒልና ምክርካ ፅቡቅ እቲ ምክርኩም ፅቡቅ እንዲ ግን ዝጠቅም ኣይኮነን ንዓኹም ነይጠቐመኩምን መናእሰይ ኤርትራ ክፈልሱ እዩ ገይሩ ኤርትራ ናይ ኣረብቶት ሰባት መጠወሪት ቤት ማእሰርቲ እያ ኮይና እዚ ዝበሃል ቴክኖሎጂ እዚ ዝበሃል ሕክምና እዚ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ እዚ ዝበሃል ኮንስትራክሽን ዕቤት ዘይብላ መራሕታ ብዘይ ምንም ፍትሒ ኣሲራ ኣብ እስር ቤት ትቐትል ንበዓል ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ዝነበረ ሚኒስተር ሃይለ ድሩዕ ብፍልጠቶም ቆፍጣና ብብቕዓቶም ዝፍለጡ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐተልዎም ኣብ ከመይ ገይሮም ከም ዘሳቀይዎም ከመይ ገይሮም ፍትሒ ከም ዝከልከልዎም ንዓለም ተኸወለ ነገር ስለዘይኮነ ዝምክሪ እዚ ንተጋሩ ይኹን ኢትዮጵያውያን ዝጠቅም ኣይኮነን ንባዕልካ ይጥቀምካ ኢና ንብሎ ነዚ ኤርትራዊ ናይ ህግደፍ ካድረ ብዋናነት ግን ክሓልፍ ተደለየ መልእኽቲ ንመራሕቲ ትግራይ እዩ ነዚ ሕዚ ዝኒአው ብደብረፅዮን ብመንጀርኖ ዝምርሑ ናይ ህወሓት ሓለፍቲ ኢና ዝብሉ ቅተልዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ ከዓ እዛ መልእኽቲ በፂሓ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ብደቂ ሽረ ብደቂ ትግራይ ተገበረ ኣኼባ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዘለሉ እንታይ ኮንካ ኢኻ እንታይ ኮንኩም እንታይ ወሪድኩም ንጀነራል ጻድቃን ምቕታል ኣቢኩም ንጌታቸው ረዳ ምቕታል ኣቢኩም ኢሎም ኣብቲ መድረክ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዋ እዚ ክንገብር ዲና ተቃሊስና እዚ ክንገብር ዲና ስልጣን ሒዝና እዚ ክንገብር ዲና 50 ዓመት ዋጋ ከፊልና ክብል ኣይከኣለ ከስተኻኽሎ ይኸኣለ ነውሪ እዩ ከምዚ ይበሃልን ተጋሩ እዚ ክንምነ ይግባአን ክብል ኣይከኣለን ከም ሓደ መራሒ ናይ ትግራይ መራሒ ከም ዓብይ መራሒ ከም ዝኽበር መራሒ ሶሪ ቀጽል ኣይከኣለን እዚ መልእኽቲ ይሰርሕ ኣሎ እዚ ኢሌጋል ዝኾነ ዘይህጋዊ ፅምዶ ዘይህጋዊ ርክብ ዘይህጋዊ ሸርሒ ይሰርሕ ኣሎ ኣይሰምዑናን ዘለው ኣይኮናን ክንብል ንኽእል በዓል ወዲ ቢተው ዝበሃሉ ላዕለዋይ ካድረ እየ ላዕለዋይ ናይ ወታደር መራሒ እየ ዝበሃሉ ሰሙናዊ ጋሻ እዮም እንዳተወርዋሪ ኣብዚ ናይ እንዳህግደ ብተደጋጋሚ እናመፀ ህወሓት እዩ ስሕተት ዘለዎ ትግራይ እዩ ስሕተት ዘለዎ ስሩ ኩሉ ትፀገም እውን ዋላት ዝሓለፈ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነቱ ናይ ህወሓት ሽግር እዩ ናይ ትግራይ ሽግር እዩ ኢሎም ብባንዳነት ዝስርዑ ንዕለታዊ ከብዶም ክብሉ ናይ ትግራይ ህልውና ኣብ ዋጋን ዕዳጋን ዘውድቁ ዘለው መን ዝለኣኽዎም በዓል መን ምዃኖም ንትግራዋይ ስውር ኣይኮነን ግልፂ እዩ ብደንቢ ጌርና ንሪኦ ኣለና ኢና ብደንቢ ጌርና ንሰምዖ ኣለና ኢና ብዙሕ ትግራዋይ ከዓ ካብዚ ይመሃር ኣሎ እዩ ኣይትጠራጠሩ ኢኹም ብዙሕ ትግራዋይ ካብዚ ናበይ ድዮም ዝወስዱና ዘለው እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ድዮም ሓሲቦምልና ካሊእ ዝነኣሰት ዝደኸየት ዝኸፍአት ኤርትራ ብደቡብ ካብ ኤርትራ ደቡብ ወይ ድማ ዝነኣሰት በቃ ሰለስተ ክልተ አውራጃ ዝሓዘት ትግራይ ሒዞም ክተርፉ ከም ዝደልዩ ናብኡ ይወስዱና ከም ዘለው ካልኢት ዝኸፍአት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ክፈጥሩ
يدلوا كم ذلوا وزي خاخم زي ساقعلهم من سي تجراي مور تجراي حزب تجراي وزي زي هجاوي زي قنوع نتزلنا تحزنا يزلنا ونا يزطف አካይዳ ይኹን ጽምዶ ከምዘይ ይቅበል ብተፈላለየ መንገዲ ከምዘይ ሰለጦም ከበዓልቶም ካብቶም መራሕቲ ወታደሪና መራሕቲ ጽምዶ ኢና ዝብሉ ሰባት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምንም እዚ ዝበሃል ኮስሎ ኣይከኣሉን እዚ ድማ ትግራይ ይጠቅምን ስለ ዝብልናዮ እዩ ስለ ዝኾነ እውን እዩ ኣባይታ ይቀኒልና ጽቡቅ ክቡራት ተኸታተልቲ ተጋሩ ኩልኩም እዛ ጉዳይ እዚኣ ብደንቢ ጌርኩም ሓዝዋ تا فيديو وندقيمنا خنصانا إنا دحري تا عباي مدقتانا إذا قد زياتا يا واحد حزي ودوردنا بكلمة ماتيلو أبناي كدم حزنا ولا جيجا خاطر الرم على كا إسرهم عزهم سرارقهم شاينا هم جرايا إيران هم جرايا أمريكا هم جرايا كلن هم جرانيان كنترول جيران أنت حزبي يومزون لذا بتقرأون كمو تكبر على كاي زين تجرا آيات دحين تجرا يزول زلوا أوكي حقي أنت تخبيرو حقاوي زخونة سجوم تتات أنت توصيرو عد سلام تخون فلوت إيزي كده نعمل سب ناشفته سب زخونة نجار ناجبرنا هلوا عند حس سجوم تزاي توصير كين كا عندك فرصة فلوتي أب إذا حزي عملت هوا زلوا سبجن حدا ولك أملاخس كمي عم حنت بوتاخ صنح النوح جزيء يزارب زل بمغنيات نعدنا قدم بزبل مالتي إذا إسياسس نعد قدم ينزوم ساعات زيوم عشر ومني سلازي نعلف ساعة مانجوس نايتصد حلفتي نعد قدمكم نزوم ساعات زيوم أسروا ومدفوهم يزبل زل عد قدم أبعين كلي لا يتنورو أوكي عدي أقدم حزبي أقدم عقل زلوا سب عكب قدميا حزبي نامربوت يملس جزعة تجري يملس أيكون نزوله زلا نحنا عدي قدم حزبي قدم تازل لا تحس كذا لا تجري بس بسلام كتنا برجر نايتصد حلاف سلزبانكا نخلو مدوات نخلو تجري بمعرر أي إنا نقوله زلنا حوزي وسعي زخنة خا حق تخبر شعبي أنت عايز ولا ظلنا حق مخبار أنت يكونس كمي بفلاي دما بحدا نسرح سلازلنا أنا يصوم دو قداي حجي تاع كم تي سب ساعة سبت مال زولا ناي هو حد ناي دحنة تكال تداخي مسلازلس شعبي أخذ خمزلو زواج مبار أتيو سرعة كتحز سقوم تخصد كان لو أبيجو صحيفو معرقة بوست جيروانيرو سبكا تايديز قبل زلو سبس أنا سب مس أول شيء تاي قولوا دوب كفيت نازولو خازلو كاب نداد تقولي كنا دوب كفيت نازولو خازلو شكر كتقولي كنا دوب كفيت نازولو خازلو سي مسارح كتقولو أي كنا نصهم كم دلا يوم كجور وقت تجرايا عب ساعة زي إذا حتى تجراي نت تجراي نت عقيو زحازه إليت نمطفايو بحث نمشي مقاقيو نمطفايو ناي دحنت سقعت تسمعو خاب تግራይ كوت نمغباريو እዚ ይዝብለኩም ዘሎ እዚ ሓወይ ማዕከለ እዮም ዝብልዎ ዝነበሩ እዚ ይዝብል ዘሎ ዴሞክራሲ ገለ ዝባል ሕቶ ይግዛዕ ዝባል ንዘራረብ ማለት ሰብ ሰዓት እዚ አይድልን ይዝብለና ኣሎ ሰይልካ ልቅም ኣቢልካ ዳውጊንካ ቀፅል ስራሕካ ስራሕ ንመን ይኸም ዝብሎ ዘሎ ንሕወሓት ምክንያቱ ኢሳያስ ኮም ገይሩ ዓዲ ዝገዛዕ ዘሎ ጽቡቅ ያ ዘላ ዓዲ ሰላም ያ ዘላ ይዝብለና ዘሎ ስለዚህ ብሆነ ክንሪኦ ዝግባእ ብሆነ ክንርኢ እዩ